oye shaba kui shaba musunege bala atiseka ayere bine oye shaba kui kasoro awsu kun samidu ta kui lamamu fana ye musunege keliya min yere bini ka suye fal khafifu junun khafif wage wala we lamamu ye khafifu junun fa fitini de do musukula ekili bi doya akola foka woni koye lamamu aw futai woni men yemo ala fe bayani dai shaba kuye annege tawri ate wasa jone wa awe shaba kuye ni be banai shaba kuye banai lamamu ye banai nga lamamu we fa ya ko farai shaba kuye nege re da kuye nga fa ya ko farai ay lamamu ye shaba kuye izan aus bunsuami to tabiye lamamu ibn ala albayadi walaqiye ashabahu aflabe hera ko ya mote ala bisikane abo kodara ke modola we musobi musul nege ya tabi abuma musul nege ube utai kodara nege dota nege we musobi dota dan الحصار الاعتراض nege bi wuli ngate muso wasa we bo fana lamamu contrarier donc idan i'tiradu e banaye mi kursi jala la gauche ye we kursi jala ay i'tiradu te kursi jala la gauche de we aga suru kursi jala la gauche la atise ga muso wasa he soru de bike kursi jala la gauche atise muso mafiyo o fula contrarier shabaku ni lamamu ye otumana awsu bun samite ta kunye lamamu ye ibnu alayi ta kunye shabaku ye Allah masabai mi sede ako tumna sungalo dona insirana kana gore musola o yutaya wa yutaba femi abe tugun ko ninsira la abe ke kojugu doye ngo nu odo mi fere nyini mi bato ndi gore musola awo fa aya akale kola kale ka musola hatta yanfani shahru ko kalo ka sa nota ti gorala fabaina tuma mina abine khidma ya sudola li minha shay'un fendo bangilala bo abe hadisa warela aya gene kala ye walma kalo ya ka fini cheka bo aya gene kala ya nege ya mine falam aya nazautu ntarabasula bo larabu kando aya fote note o bafo bege untama bege unka nyongo nyini wede nazuye ayo larabu kande bara ntarabasula ngirina kadaka falam tuma mina ndugu jelasa ne bora katanga mogoma nye kibaria fuye ne ko ayeta mande no fe kata ala kirama alayhi wasallam qalu wuluko ko ay anti tada ere de kata ikele watuma nasa ne tagala kata ala kirama fa alayhi wasallam fa akhbartuhu nya kibaria ya ako anta bidaka ya sama ede bin e fana bin ni place la wa est ce que ni bi e soro wa e be ni place la jalagili do awa kuntu ana bi awa ne bo chogo dala ya ala kira ya ala ka kira marratayn shamfa wa ana sabirun li amrillah
ko ne kɔni ye sabaliba ye ala ka koɲɛ ye azza wa jalla ala ka koɲɛ kisi azza wa jalla kiiti tigɛ ne na ma araka ala ye min jira e la a ko jɔn kan hɔrɔnya ne ko min ye e ci ni tiɲɛ ye ne ti kan foyi mara fo ne yɛrɛ ka kan ye bi mana se ti ye ka jɔn kan hɔrɔnya ne ye n kan panbara gosi ka jira a la ni yan tɛ n ti foyi mara a ko kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye ne sɔrɔ est ce que a ye ne sɔrɔ sun yɛrɛ n sabalibaliya sunkalo dɔrɔn kɔnɔ o de ma kɛ tan wa ne ko ko n ka kalo fila sun dun a ko aw wasakun e ka wasuku ladumuni min tamɔrɔ la sitina misikina 60 ni ɲɔgɔn cɛ usuku tila usuku tamɔrɔ tila a hakɛ dantigɛli bɛna hadisa wɛrɛ la ɲɛfɛ a ko wallazi ba'asa bil ala min ye cini tiɲɛ ye an sila an ye kɔngɔ kɔnɔfɛn ye dumuni foyi t'an bolo an yɛrɛ sira ni kɔngɔ yɛrɛ ye bi mana ma lana to am dumuni t'an bolo mɔgɔ min dumuni t'a bolo n'i ko ka dumuni bɔ ka taa sarakati a ko e ka taa sarakati jaka bi maralen bɛ min bolo i ka taa ye bani zurayikaw ka jaka nafolo min bɛ yen taa dɔ t'a la a ka o dɔ di e ma e ka misikina 60 la dumuni wusuko la min tamurin ka bɔ tamɔrɔ la e yɛrɛ ka dumuni kɛ ani ka denbaya farajatu e ni ka denbaya ne segila ka taa n ka mɔgɔ ma ne ko aw ka ne bilasira ne ni aw ka taga kira fɛ ka taa n dɛmɛ n ka kungo dilali la aw ma tugu nɔfɛ wa su hakilila jugu ye o de sɔrɔ n'o ko n'i taara a b'i danga dɛ n'i taara a b'i nɛni dɛ ne ye o de sɔrɔ aw fɛ mais n dan nabi ne ye sɔrɔli kɛ ala kira yɔrɔ fɛrɛli la bɔdadila ma ani hakilila ɲuman ala a ye ne yamaru bi sadakati a ye ne yamaru ni aw ka sarakati ye zada ibn ala kala wa bun bon tayib ni hadisa yi nasira la ni ye albayadi kala kaleta ye mɔgɔw b'a yela k'a fɔ ko nin ye fɛn wɛrɛ ye min ni suratul mujadala tigi n'o ye awwal ziharin fil islam ko nin ni o tɛ kelen ye bawo nin na ni abu dawuda ka nin hadisa fɔlɔ in nin koɲɛ in a bɛ ka boli cɛ ni kira de cɛ k'a sɔrɔ khawlatu ta n'o ye awwal muzahir n'o ye awsu bun samit ta ye o bɛ ka boli muso ni kira de cɛ muso ni kira de cɛ dɛ o de ye awwalu ziharin donc nin ye donsenma ye walima nin ye dɔ wɛrɛ ye bon tayi mais kisa fila in bɔlen ɲɔgɔn fɛ n'o ye denbaya ka o tun ye mɔgɔ dɛsɛlen ye o kibaruya bɛ u fila bɛɛ ka kisa la ani sabaku walima lamamu o kibaruya bɛ u fila bɛɛ ta fana na lamamu n'o de n tɛ se ka sabali muso kɔ ye walima sabaku a tɛ se ka sabali muso kɔ ye o kisa fila o bɛ u fila bɛɛ la bon taritibu nin kɛ o kɔfɛ nin kɛ o bɛ kɛ nin kɛ o b'a la kuma tɔmɔnen ye min ye bayadi ta o tɛ awwalu ziharin o ye awsu bun sɔmitu ta ye mais ale ta kun ye lamamu ye min kun b'ale la o ye lamamu ye hakili fɛgɛya musoko nɔfɛ ale ta kun ye o de ale ta kun ye lamamu ye o de ye awwalu ziharin ale ta a fura ɲiniba kun ye muso ye muso de tagala kira nɔfɛ tan kuma in ye min ye
furu qualité min kun bɛ jahiliya la ka sɔrɔ silamɛya nana sɔrɔ a furu qualité bɛ tan ni caman bɔ dɛ ni ko a bɛ mugan bɔ furu qualitéw sariya nana k'a caman kari ka bɔ yen k'a dɔ bali pepepewu istibidɔɔ ninnu sariya ye olu bali pewu muta ninnu damuta furu ninnu sariya y'u bali shigaru sariya y'u bali o kɔfɛ furusa qualité caman fana kun b'u bolo yen furu qualitéw bɛ yen furusa qualitéw bɛ yen sariya ye olu dɔw to yen a ye olu dɔw dilan ɔ sariya ye minnu a ma minnu to yen a ma minnu bali pewu ziharu ye furusa kɛcogo ye a kun bɛ jahiliya la silamɛya nana sɔrɔ wa silamɛya fana y'a to a cogo la nka a ye dilancogo k'a la silamɛya ye dilancogo k'a la ziharu la o tuma na awwal ziharin o ye khawlatu ta ye n'ale de furu cɛ kun ye Awsu bun Samit bon fɛn min kun b'ale la ale ta kun tɛ sabaku ye ale ta kun ye lamamu ye hal farraqna bayna shabaq wa lamam naam sabaku ye wala nɛgɛ ka guri wala a falama a hakili bɛna na dɔrɔn a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ a bɛ se ka kɛ nɛgɛ bɛ da joona mais sabaku tigi ta nɛgɛ tɛ da joona sabaku nɛgɛ guriya kojugu lamamu ye kɔni n'a hakili kɔni taara muso la a tɛ foyi ye bilen o ye lamamu ye bon Awsu ta ye lamamu ye bayadi ta kun ye sabaku ye wa bayati ta kun tɛ ziharu fɔlɔ ye nka ziharu fɔlɔfɔlɔ o ye Awsu bun Samit ale ta fura ɲiniba o y'a muso ye nka Awsu bun Samit ta a bilala ka kɛfara min bɔ joli don y'a dɔn bayati de la Awsugu de fɔla mais a ma dantigɛ an tɛmɛna hadisa fɔlɔ min na waskan min tamrin sitina kɔni fɔla mais wasuku ye joli ye o ma ɲɛfɔ a la mais Awsu bun Samit ta in na wasuku bɛna ɲɛfɔ a la nka a bɛ ɲɛfɔ ni araku min ye iditirabu bɛ ɲini ka k'a la dɛ iditirabu o ye hadisa in a tɛ kan kelen a tɛ ka kumakan kelen fɔ ko kelen kunna kuma kelen ma ta o b'o tɔgɔ wele hadisa la ko iditirabu Awsu bun Samit ta la a fɔra ko a ye araku min di ko araku ye 15 de ye sɔwali ye araku kelen ye joli ye a fɔra ko araku ye 15 ye sɔwali la a fɔra ko araku ye sɔwali 30 a fɔra ko araku ye sɔwali 60 kuma joli saba donc sisan i bɛ biki ta i k'i kunkolo lafiya ko araku min fasari nana ko sɔwali 60 a fɔ k'o ma kɛnɛ kura ci 60 la ayi i bɛna y'a kɔnɔ de mais i k'a jateminɛ ka bila dɔrɔn n'an ko araku kelen 60 a fɔ o yɔrɔ man ɲi barisa n'i ye araku kɛ 60 ye sɔwali ɲɛ kelen sɔwali ye mure ɲɛ 4 de ye 4 60 ye joli ye o bɛ caya dɛ 60 sigiyɔrɔma 4 o tɛ taa 200 la bon o de kosɔn ka araku fasari ko sɔwali ɲɛ 60 in o kuma ma kɛnɛ araku fana fasari nana ko sɔwali ɲɛ 30 don ni a kɛra sɔwali ɲɛ 30 ye bon o bɛ taa mure 120 na o bɛ taa mure 120 na o kuma in ye camancɛ ye barisa dɔɔnikɛla dɔw ko mure 120 de bɛ di misikinɛ kelen o kelen mure 2 mɔgɔ 60 in mɔgɔ kelen o kelen mure 2 donc n'i ye araku ɲɛ kelen kɛ sɔwali ɲɛ 30 ye hakili bi sɔn o ma barisa dɔɔnikɛlaw dɔw t'a la ko misikinɛ kelen o kelen i bɛ mure ɲɛ 2 di o kuma in ye kuma camancɛ a bɛ minɛ hali bi o t'a kɛnɛmanba ye a kɛnɛmanba ye jumɛn ye araku ye sɔwali 15 de ye
araku ye sowali ɲɛ 15 ye wala n'a kɛra sowali ɲɛ 15 ye naani 15 ye joli ye naani 15 naani siɲɛ 15 sigiyɔrɔ maana o tɛ 60 ya o tuma na misikinɛ kelen o kelen mureɲɛ kelen o de iriwaya de ni waakiw bɛ bɛn donc an b'a fɛ k'a fɔ ko riwayatu tafsir al-arab araku larabukan ye minɛ de minɛ wibatu ye minɛ ye mudu ye minɛ ye ritilu ye minɛ ye kɛlilatu ye minɛ ye sɔwu ye minɛ ye ardabu ye minɛ ye ayiwa an ka taa an ka hadisa min ye n'o ye Awsu bun Samit ta ye an k'o kala an ka taa عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن هريرة بنت مالك قالت ظهر مني زوجي عوف بن الصامت ko a cɛ de kɔlakale kɛ ne na فجئت ne cɛ ye kɔlakale kɛ ne nana وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ne nana alakira ma ne bɛ ka n dama kɛsi ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي alakira fana bɛ ne sɔsɔ ɲɔgɔnya o de kɔrɔ ko ne ma ne ye laadaw sɔrɔ cogo min na ko bɛ to ten ne ye laada sɔrɔ cogo min na dɛ n'i ye kale ko n ye muso kɔ kɛ n ba kɔ ye furuko banna muso in dun ma sɔn furu banne n ko e ko furu banna est-ce que n ko ale ne cɛ tuma dɔ la n'a ye ne y'a hakili ti lafiya lamɔmu b'a la o ne kɔni bɛ min dɔn furuko banna dɛ n ko den caman de bɛ ne n'a cɛ ne kɔni fɛ furu banna dɛ ne ko nin ye an san joli de ye an bɛ furu in na ayiwa muso in ko ni muso in ko cɛsirila koyi muso in ko cɛsirila dɛ Aïchatu de bɛ kun bɛ ka kuma in lakale ko tiɲɛna ko ala bɛ mɛnni kɛ ale bɛ waranda kɔrɔ u bɛ so ninnu yɛrɛ so fɛrɛlen do ma salonbaw tɛ o salonbaw tɛ o ninnu bɛ da la nin ye ale bɛ kɔnɔna na salon tɛ o yɔrɔ kelen do dɔrɔn k'u bɛ ka muso in bɛ ka munumunukan fɔ ne ko nin de bɛ yen dɛ kira fana b'a fɔ ne ko nin de bɛ yen dɛ kira b'a fɔ ala sa a ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a ko la wa ale tora o fɔli la kad sami Allahu qawla allati bali ala ye muso in ne ye ka kumakan lamɛn i ka kuma ye a sera ne masaba in ma wa ne de bɛna a kiiti tigɛ i cɛ ye kuma lankolon de fɔ nin ye a ye kuma cɛjugu de fɔ nin ye i ka cɛ ye kuma cɛjugu de fɔ nin ye wa a fura de filɛ nin ye nin de bɛ k'a fura nin de bɛ k'a fura ye i y'a dɔn a diɲɛ wuli mɔgɔ ninnu démocratie ti tiɲɛ ye koyi ne y'o fɔ a ɲɛna siɲɛ caman démocratie ngalon a fa ngalon a ba ngalon tiɲɛ tɛ dɛ walayi ɲɔgɔn nɛgɛ kan don an b'a ko démocratie ko jama mana fɛn kɛ aw k'a fɔ ko mɔgɔ 90 ko Mali la mɔgɔ 90 ni kɔ u bɛɛ silamɛ ko mais ko silamɛya tɔgɔ kana fɔ o démocratie bɛ min depuis o yɔrɔ la i m'a dɔn ni asili baatilu a ko mɔgɔ ni jama ka ca fɛn min na ko ka taa en compte o de ye kiidi ye o de tɛ a ya mais an ye mɔgɔ 90 ni kɔ ye ko an ka ko silamɛya tɔgɔ kana fɔ tiɲɛ de don wa ne ko n ko kisɛ tɛ nin ye mɔgɔ lanɛgɛ kan de ye bon o kɔfɛ démocratie o ma o fa bɛ minnu na nin ye non muso ala ma muso sariya ma muso bonya silamɛya ma muso bonya a ma droit d'u ma a ma fɛn kɛ dunuya nin ye arasu ala kira de filɛ nin ye ani muso de bɛ ka a ka hakilila fɔ a ye barrière ma k'a la audience ma ɲini demande ma écrit na a nana sigi a filɛ nin ye a bɛ a ka kuma ɲɛfɔ kira ye ne a hakili lafiyalen ye k'a ka fɛ la ko fɔ a ma sɔn kira bolo joonɛ kira ko laada la muso bɛ labɔ tan laada la muso bɛ labɔ tan ko ni nin kɛra dun
landa la muso bi taa nin cogo la dɛ ni nin kɛra dun landa la muso bi taa dɛ ni nin kɛra dun mujadala yɛrɛ kɔrɔ di bon ne t'a dɔn a kuma bi fɔ la fɔ cogo min na o alors n'an ko ko ni kira bi débat kɛ n t'a dɔn ni karamɔgɔ bi yafa ne ma o tɛ yafa o tɛ débat ye wa ou bien tan débat taara kun cɛ suran kuturu jigila ka muso in défense ta ka jo di muso ma suran kuturu k'a tɔgɔ da ko suratul mujadala suratul mujadala ka fura d'a ma e b'a fɔ ko silamɛya ma muso lamɛn dɛ ko silamɛya ma muso bonya dɛ ko a ma droit d'u ma dɛ nkalon don dɛ a kuma laɲini yɛrɛ de ye bari sabu u ka jɛnɛya publicité sira ye muso de ye a banna koyi o tuma na o bɛ tɛmɛ na non an bɛ musow de ka droit ɲini an bɛ musow ka droit de ɲini o tuma na musow fana bɛ na wuli an ka droit de bɛ ɲini na baara kɛ ye droit ye ni hakili datugu tɛ na baara kɛ droit ye sariya ko i ka na mɔ n'a minɛ na hɔn k'o tɛ droit ye la ilaha illallah mais n bi baara kɛ o de ye droit ye non an fana bɛ sofɛriya kɛ cɛw bɛ sofɛriya kɛ an fana bɛ sofɛriya kɛ o de ye droit ye to so kɔnɔ e bonyɛnen fɛn bɛɛ bɛna d'i ma k'o tɛ droit ye nkalonkan min ko sariya ma da di muso ma ko ka kuma nkalon fu suratul mujadala muso don Khawlata de bɛ ka nin kɛ tan nɔ Allah mun de labanna n bɛ n dama kɛ se alakira ye yujadiluni fi kira yɛrɛ bɛ ne sɔsɔ ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ko in bi tan dɛ laada la a ko siran ala ɲɛ sa fa inna i bɛnɔ kɛ den don balimaya furu don a furulen don a bɛnɔ kɛ den de ma n'o ye Awusu ye ne ma wuli fiyewu kuma t'a ka segin ma wuli fiyewu hatta nazala fo kuranna aya nana jigin kadi sami Allah ala ye mɛnni kɛ kawla lati muso ka kuma na tujadilu ka nabi Muhammadu t'a ka segin ɲɔgɔnya kuma na fi zawjiha a furucɛ ka ko ɲɛna faqala hadisa tigi ko o la yu'ti a bɛ kan de kan hɔrɔnya faqalat ne muso in ye kalange ye dɛ fura dila ma mɛ hali bi a bɛ nɔgɔya ɲini a cɛ ye a yɛrɛ de bɛ ka kuma a cɛ place la dɔ in na Ibnu Bayadi t'a la ale de tun bɛ ka kuma tan mais nin sen fura nanen ko bɔn sisan i cɛ ka kan ka jɔn de kan hɔrɔnya a ko kira ma ko kabini sisan jɔn tɛ ne ka cɛ bolo dɛ a t'o sɔrɔ kabini sisan an b'o fɔ kala a ko a bɛ kalo 2 de sun ka tugu ɲɔgɔn na kalati muso in ko ya Rasulallah ya alakira na o shay ma bihi min siyam cɛkɔrɔba de don ni cɛkɔrɔba ni ko ko ka kalo 2 a bɛ se ka kalo 2 ko ma muɲu wa cɛkɔrɔba kalo 2 hali bi a bɛ ka a cɛ défense ta a ma ban dɛ kala alakira ko a bɛ misikina 60 la dumuni Khawlatu ko hali bi ne kɔni bɛ min dɔn foyi tɛ a yɔrɔ ye a bɛ so kɔnɔna kalama o foyi tɛ a yɔrɔ a bɛ sarakati a bɛ ɲumanya kɛ ni min ye a bɛ so kɔnɔna lahala dɔn kalat muso in ye nin fɔ tuma min na o wagati de la sɔrɔ dɛmɛ dɔ sarakati ɲumankɛla dɔ nana ni araku minɛn belebeleba ye tamɔrɔ b'a kɔnɔ ne ko ya alakira ayiwa ni a ko bi cogo la komi araku kelen nana ne muso in yɛrɛ ne bɛna n cɛ dɛmɛ ka araku wɛrɛ fara ka minɛ segifa wɛrɛ donc solution de bɛna se ka sɔrɔ sarakati la n'o tɛ kan hɔrɔnya ko solution t'o la sun ko solution t'o la sisan an bɛ fɛɛrɛ ɲini bon komi nin dila e ma ne bɛ dɛmɛ kɛ ka dɔ fara a kan an bɛ taa cɛ ka ale yɛrɛ ta sa kɛ parce que fura y'u 2 bɛɛ ta de
ako ako kira ya tanu ala kira ya tanu kad ahsanti kira de be ka foye ko tiena hekilla nyuma yake yake kanye ikata de faati emi ka laduni kanin niyewo misikina bi worola ka segi kataga ibeno ke de mano ye furuchei aha sisa ebe mun ke ni yorena ni fuaci ni karamo wore ka fuaci le abe kala wuli la de aseba greve ko haza tafsirun da'if no de lugo no yego ke ya bobe anga ta nyefe muna da'if de ibnu nye ko fe kala abu dauda fi idha kaffa innaha kafara ta'allu min ghayri tastam ko esigi wala sisa kefara amma ko be nganyana wa emi babo dogo ko kefara ko min niyaba bi nyeno e norablay mo wore ka ke place la bi nye ko ngania ko ti wajibi ni hadisanye ko muso nye saragati boke a che place la kasoro ko muso ni de gorela ko duwa ko muso ye saragati bo a che place la kasoro ama iyamaro nyini che refe min huna ko niyaba bi nyala nyengi ke fara bonu iterike bi se ka boy place la idoko ke bi se ka boy place la e muso bi se ka boy place la hal ni may bo kalama be min angada حدثنا قال أبو داود هذا أبو عبادة بن الصامت حدثنا محمد بن سلمة عن إسحاق بهذا الأسناد نحوه إلا أنه قال والعبد مكتال سمامين دون مكتال على وزن مفعل الكيل اكتال كالا اكتتال مكتال آلة للكيل mais aye migdaru jumene fo ko abe so wali nyen bi sababo bon iba fo la alla hadha huwa al arja ay la nita arja hu yede hadha maqbulun hadha yuqbalu barsa hadha yuqbalu limadha yuqbalu ne kuma fo est-ce que abene no fait barsa doni kala do sona ko ita amu ye mure kemene mugai o wabitali ambe fasari mina niye nimbe mine kwa hali ba tin daw de nimbe mine barsa doni kala do tala fe ko so mure nye kemene mugando ni mure kemene mugando ne ko arako minnana ko situna son mikam o angata nya fa alibi قال أبو داود هذا أصح من حديث يحيى بن معاذ أيوة يا ترجو دوك أنغدا وحدثنا موسى بن إسماعيل أنبأنا يحيى عن أبي سلمة عبد الرحمن قال يعني العرق الزنجبيل أيوة زنجبيل أيضا كيل وليس المشروب المعروف وفنا مكتال منين دو كم كو 15 صاعا وهذا هو الوجيه وهذا هو الأرجى كأراكو فسري ب15 ودي وجيه ولا هذا يساوي 60 مدا ولكل مسكين مد نعم bon الآن والعرق 60 صاعا نيكو 60 صاعا وي مرجوني
so kele mure yanani o de cayala ko ju an ko an ye kuma nyembela do ke an ko iditirabu bi se ka ye araku fasari an ko iditirabu bi yala hadisa tu ya hadisa kele ni ko nye ko kele ni kuna o ni ko kele kuna fo fasari ka ke fen kele o fasari bolo fara cayala al araku hal yusawi situna so'an aw yusawi salasuna so'an aw yusawi 15 so'an فقلنا 60 صاعا وفسرك جنكجو فقلنا 30 صاعا ابن من برسب دون كلا دوكو موري كمن مغانو وقلنا الارجح وهي 15 صاعا وب 60 مدا لكل مسكين مد الان انا segu kan no ayo alaga boda dama anga no to wele de no tan taw ka dugula figu kala no sa anga fo figu kala no babo ko che ko figu to bila ka ba kan nam bella be I wele la dro kan I kono fa ikata ko figu ye kwa ko me hadisa to ma to bi kanye anama mo adogo manyina la tasma ma fifa la e de bi tasma fifa kono ko abi tile gwa mo la kwa atile gwa yoro dote ni e kumi ekele ni kuna e be woshi gwe hadisa to ainin fen kele ne du khawlata bintu salabata aw subun sabitu akelen kuna kodo o so walu iriku araku situna arakun salasuna arakun na soro abwabu mutafarriga ena fo mo kelen kuna kote hakili bizaga lafiya ke ngum ko hadisatu ainin fen kelen du imai o lo ko no do kulu rete hadisa kalango ere kulu tala shengele ngo barsabu ko ma tobi amatende abe mo woshi ke ngo uzulu de do abe mo woshi de nga mago be kalana de a sebene no cogo mina hadisan nu tiere la mago be mogol a kalana nye larabu kan don nye usulu don mogol la karamo la me kan ya hadisa kalana de karamo la me kan ya hadisa kalana de mbode finyana de mbika sobe kan de finyana de mo karamo la me kan ya hadisa la no de doro e bi yere ye che toma hakim zonna al ghimra kutuba tahdi ولم يعلم الجهول بأن فيها غوامد حيرت عقل فهيم ومن طلب علما بغير شيء ضل عن صراط المستقيم حتى يكون كتوم الحكيم دو بافو كو برتي بافو كو ني كو امني فو علي نينا كو اودو عليكم منا ساغو ابيكم يا نود ها أود الأذان أذن أين رسراب بان وقت لو أنا من كان يدي ديما
طيب anga to lase hadisa bafula keme fula ani tani worona ako al araku zanjabil minay ya khuzu 15 so'an sowalnya tandurudo ni riwaya de asah hadisa keme bafula keme fula ani tani wolungula na fana unyona be an bukairin بن الأشجع عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأوتي رسول الله بتمر فآتاه إياه وهو قريب كسر من 15 سوال أكسر سوالين تندورلا قال تصدق بهذا فقال يا رسول الله ألا أفكار مني ومن أهلي متى ما من كفاندايا كجوكو كتمنى كان نبتا نيما ياكو يوا قال كرا يللا ويرولا كنوسوجا أكوا ما كل أدون anta ere wa aluka o ko niyabala ni nyangi bi ke fara bomina ni mogo wore di deme ka bo ko abe dare ka dun e doni kala do ka fengay nga do ko ni ngoni kira ka ya marukande no ta asulula nyangi nafulo saragati nafulo e ta dun hal ni mogo ya bo e makanga dun hal ni mogo ya bo e desela mogo yi deme ka bo abola to la e makanga dun o de kaida e koy ni ngoni kira ko ni kata dun barsa kira de ya bo fana place la o do fe ni mo wore de ya bo e place la nyengi nafulo la ko abi se ganyi ibadu no de koroba la wa ni e ya dun koroba la wa o dum na ibadu ni ngoni kira kundo de koso ala kira nuso jala tumamina ako mbita di mo ma minuka ko dugu fara fulani nyonte wallahi ma baina labataiha madina fara akuni nyonche mo shite ni ne ka fanda ma jugu ka teme kira yele la woro la hina yele do nuso ja yele do no te do ka fanda ga jugu na tayde ale ko mba do ko ale tay ne ka kuna kira ko o bota du rodmana ni yaba la dogo abe daga ika ni mo gore abo bon ni fanana 15 sawabe ango ka kene barta woni do fana woni do yekele bafula keme fula ani tani shegina fana be halbe tandurin kofo wala ana ausi akhi ubadata bun samit anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ataahu 15 ay 15 saudedi min sha'irin it'ama miskina bi woro la duminina wa qala abu daud sanadun nasra la ko ataw min fola bitamrin fa ataahu iyahu ato ay sanadula ato de be mimbe o sanadula bo hadisa donina kwani ausu manyonye nani ausu manyonye wala ni sahaba do bununa ka bo sanadula riwaya la abu dauda fa be min abu ko mursalu wa mursalun ma sahabiyun musaqat ni sahaba do bununa ka bo sanadula wa hadisa mondali we mursalu tumana ni ato ni ausu manyonye du o tumana abeke mursalu di hadisa bafula keme fula ani tani kono tana mubo kono حدثنا موسى بن إسماعيل أنبأنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن صامت وكان رجلا به لمم واللمم بالا يلي جميلة نعت لخولة ويفوتو دودي نعم كوبيا لمم ما من لمم بقرانا كونو we jini mu fitini de ni munu ko jini mu fitini be kabairu e jini mu belebele baye lamamu e jini mu fitini doni gala jama fa jini mu babe jini mu fitini be qur'ana tay o lamamu korode jini mu fitini limmatu ye jagide mo min ka jagi si bona ka sa akola alamma bi ni balawu jigila ma mina gele abe mami dala o fana fara o ba alamma bi mais lamamu mbanye koro akoroti ni siye falamu bimana tarafun khafifu junun fi shahwa muso nege binyine ka ke faya ala wede lamamu ye yano ayo angata nam mimbe tugula adisa bafula keme fula ni mugana esigi kurabo kono kurato kono anyona nana hadisa bafula keme fula mugani kele esigi hadisa wore bala jalagili de bala fa ata nabiy sallallahu fa akhbara fa qala ma hamalaka munde ebla ala ma sonata yemi miye ko munde ebla ni
isere muso ma ni cogo la fa qala ko ara'aytu bayada saqaiha ageninkala jema nya ageninkala jema de anta muso numa kebu ene muso bi kele ma se ka kele ba ete muso ngana isa mo ni aya geninkala doro yi dora hekili tagalala ite se masiri muso i cenya koro i chebe nyine muso waraw ko fo barake fini de bi kana tuma be فقال في القمر قالوا جيره دون وقال فازلها ودمنا اما بالا سنغلو كباسا حتى تكفر انا اي اما بالا فو كفر كبا يلي سن كفر كبا ni fien donala ato dafa be wa ato wofana masala kurai anga maliki ala kefara dafa badi na chena doro ko abebu wuru ya do jonkan hornya we segoni kele ne jonkan fona bana mais kalo fula sun na ye kalo fula sun tile bi kononton de bi duru ni woro ay tile kelen tige kuntala banate muso ka landa nanite sungalo na man do ala wote selido mana wote kuntala bon maliki ala ko ibita 0 de la mais hadisa mi mina kala o fo chugo la to dafa bi nyala walma abika mure de bo ay mure bi duru di sana ka bi tanto soro a sera musoma do fe abe bebu wurudu mais amina hadisa mi kala o ma fo mun ba jira ko to dafa ibi jalagi me to dafa bi se ka dla anga tla mimbi ko fe hadisa ba fula keme fula ani mugani fula la shawahidu warabe o ko anna rajulan zahara ay ziharuka min imrati akam musula faraa aya agene kala jeya le fil kamari kalo jela asirama anana ala kirama fa amarahu an yukaffira aga kafarabo anga tatuguni ani ikrimata an ibn abbas an nabi nawa wa lam yasuk anga tatuguni ani ikrima an nabi o fana nyonay hadisa bafula keme fula ni mugani duruna o fana na kala ikrimata kuntu sen bo nunu siti ni be sanadu ke cogo ye ante nye donina wala ni be sanadu ye ani chedeun ka lahalaw ye ni be bifo kundo de kama ko hadisa kalana am be koloje kalana yanno aywa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin